Dios les bendiga mucho. God bless you. Para mí es un placer estar con ustedes For me, hoy. it's a pleasure to be here with you this morning. Yo conocí a sus pastores hace 4 años atrás, I got to know your pastors about 4 years ago. cuando el Dream Center Esperanza era un sueño, When Dream Center Esperanza was just a dream. cuando ellos estaban empezando en este caminar, When they were starting this journey. y ver lo que ha pasado en estos 4 And años, to see what God has done in these 4 years. incluyendo la plantación de la iglesia Raíces, Including the planting of the church Raíces. es para celebrar al Señor. It's something to celebrate. Así que denle un aplauso al Señor So let's give it up to por el God trabajo que están for haciendo. the work that you are all doing. Realmente es de admirar. It's admirable. Pero bueno, hoy me toca compartir la palabra. But today it's and now I share the word. Algo que hicimos, Something that we did. veníamos a hacer una conferencia a Puerto Rico. We were in a conference in Puerto Rico. Y dijimos, vamos a aprovechar And I said, let's take y advantage. vamos a visitar a todas las iglesias en Puerto Rico. Let's visit all the churches in Puerto Rico. Así que están los pastores que vinieron conmigo So here are some of the pastors that came with me. en este momento en todas las iglesias. And they're all in different churches. Y a mí me tocó el privilegio de estar aquí. And it was my honor to be here. Así que estoy listo para compartir la palabra. So I'm ready to share the word. Espero que usted abra su corazón, I pray that you open your abra heart, su mente you open your mind, y deje que Dios le hable and let God speak a to través you de la palabra. through the word of God. Amén. Amen. Vamos a decirle, Señor Jesús, Let's tell him, Lord Jesus, abre nuestros ojos open up our eyes, espirituales our spiritual eyes, para ver lo que tú ves. to see what you see. Abre nuestros oídos espirituales Open our spiritual ears, para escuchar lo que tú quieres que so escuches. that we may listen to what you want us to hear. Padre Celestial, Heavenly Father, abre mi open corazón, up my heart, que sea tierra fértil so that it be fertile ground para recibir tu to palabra. receive your word. Abre mi mente Open up my mind, para recibir tu so that I palabra. can receive your word. Señor, y que esta And palabra that this word penetre en mi may corazón, penetrate our penetre hearts, en mi mente, may penetrate our penetre en mind, mi vida and may penetrate y my traiga life, and that it transformación bring transformation en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Quiero que abra conmigo su Biblia en Josué, I want you to open up your Bibles to Joshua, Josué capítulo 1. chapter 1, Y quiero leer allí, nos vamos a detener allí. and I want to read, Vamos a detenernos del capítulo 1, verso 1 al 9. and we're going to read from verses 1 through 9, Y voy a leer diferentes versículos a lo largo del mensaje. and then I'll read certain verses that relate to the message. Pero quiero que lo busque. But I want you to look for it, Pero antes quiero darle el preámbulo. but I want to give you a preamble. No sé cuántos de ustedes saben quién es Josué. I don't know how many of you know who Joshua is. Pero la Biblia dice que Moisés, But the Bible says that Moses, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, when the people of Israel were slaves, Dios usó a Moisés God used Moses para sacarlo de la to esclavitud, take them out of slavery, para llevarlo a la tierra to prometida, take them to the promised a land. todas las promesas que Dios les había All dado. the promises that God had given him. En ese caminar, And in that journey, Josué era uno de los líderes Joshua was one of the que leaders estaba con Moisés. that was with Moses. Y ahora estamos aquí, And now we are here, 40 años más 40 tarde, years later, donde Josué where Joshua empieza a liderar al pueblo de Israel. begins to lead the people of Israel. Y este libro And this book, empieza con esa historia. it begins with that story. Y dice la historia And the story says que Josué estaba allí, that Joshua was there, quizás sentado, maybe sitting, quizás muy cómodo, maybe very comfortable, quizás llorando, maybe he was crying, quizás deprimido, maybe he was depressed porque había muerto Moisés, because Moses had died, porque ahora le tocaba liderar a él. because now it was his turn to lead. Y ahora quiero que vaya conmigo And now I want you to go with me a Josué to Joshua, 1, chapter 1, en el verso 2. in verse number 2. Y dice así: And the word says as follows. mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y toda la tierra, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you, all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Tiene que venir Dios God had to y arrive tener una conversación con and Josué. have a conversation with Joshua. Así como Dios puede venir contigo a tener una conversación Just in the contigo. same way that God can have a Y conversation en esa with you. conversación And in that conversation, le dice: he levántate, tells them, get up, levántate, get up. deja de estar en donde estás, Stop being where you are.
Más adelante, And further, y vamos a leer, and we're going to read, le dice que no tenga temor. he tells him, don't be fearful. Entonces yo me imagino, And I can just imagine, la Biblia no lo dice, the Bible doesn't say it, pero que Josué estaba quizás triste, but maybe Joshua was sad. como digo, quizás deprimido. Maybe he was depressed. Había muerto su líder, His leader had died. había muerto alguien en quien confiaba, His leader, the one that he had confided in, died. había muerto alguien que él creía en esa persona. The person who he believed in died. Quizás se sentía solo, Maybe he felt alone. quizás se sentía, como dije, deprimido. Maybe he felt depressed. Pero Dios le dice, levántate. But God tells him, arise. No te quedes donde estás. Don't stay where you are. Sabe, como seres humanos necesitamos crecer. As human beings, we need to grow. A veces estamos en momentos que estamos como estancados. We need to get out of those moments where we find ourselves more Estamos como stuck. paralizados. We're paralyzed. Como que estamos ahí deprimidos, Where we're just there sin depressed, fuerzas, without strength. pensando que nada va a cambiar, Thinking that nothing will change. pensando que todas las cosas van a ser igual de mal Thinking como that nos ha ido. everything else will be the same and going as it's gone. Y a veces necesitamos escuchar la voz de And Dios, sometimes we need to hear the word of God. que viene y te dice, hey, To levántate. come and say, hey, arise. Tienes que salir de ese You have to momento. get out of that funk. Tienes que tener esperanza. You need to have hope. Tienes que You creer. need to believe. Porque hay promesas que tengo Because there para are ti. promises that are for you. Come on, Pastor. Y así es Dios. And that's how God is. Y lo que va a hacer Dios es que Dios te va a desafiar. And what God is going to do is He's going to challenge you. Porque créeme, Because believe me, es muy fácil quedarse ahí tirado. the easiest thing to do is stay there Lo stuck. más fácil es decir, ¿para qué? The easiest thing to do is what for? ¿Para qué hacer un esfuerzo? Why should I make an effort? ¿Para qué avanzar en conquistar? Why should I continue trying to conquer? Si va a ser más de lo mismo. If it's going to be all the same. Y a veces es fácil quedarse allí. And it's very easy to stay there. Sentirse pobre de mí. To say, oh man, woe is me. Pobre de mí. Woe is me. Acá estoy deprimido. I'm depressed. Acá estoy triste. I'm sad. Y a veces es fácil quedarse allí. And sometimes it's so easy Pero staying cuando there. Dios viene y te dice levántate, But when God tells you get up, Él te dice He levántate tells you get up. porque quiere que salgas de allí. Because He wants you to get out of that place. Y eso significa un esfuerzo. And that takes effort. Ese es un desafío que Dios te It's a hace. challenge that God has for us. Dios me ha desafiado muchas veces en la vida. God has challenged me many times in my life. Muchas veces. Many times. Me ha pedido que me levante, He's asked me to get up. que salga de la situación To en la que get out of estoy, the situation where I'm in. que tome pasos de fe. To take steps of faith. Y lo que le puedo decir, And what I can tell you, que siempre cuesta, that it always costs something. siempre cuesta. It always costs something. Dios le dice, levántate porque quiero que pases este Jordán a conquistar. He tells him, get up because I need you to pass this Jordan to conquer. Significaba que había que ir a pelear. In other words, that's good. In other words, he had to go fight. Significaba que había que salir de ese lugar donde estoy tranquilo, escondido en mi cueva, In other words, he had to get out of that place where he was hidden, y me tengo que preparar. and he had to prepare Y tengo himself. que empezar a liderar a otros. And I need to go lead Y other tengo que people. agarrar a esos otros And I need to go give to y others. decirles, hey, vamos. And go, let's Porque go. tenemos que ir a conquistar. Because we need to go Porque conquer. tenemos que ir a pelear. Because we need to go fight. Y eso requiere esfuerzo. And that requires strength. Pero lo necesitamos. But we need it. Va a costar. It's going to cost us A veces something. va a doler. And sometimes it's going to hurt. Pero lo que no cuesta But what doesn't y no cost duele, and doesn't hurt, no te hace crecer. it doesn't make you grow. Es muy fácil quedarse donde uno It's very está. easy to stay where you are. Lo que cuesta es levantarse What it costs is to get out of that place y obedecerle a Dios. and obey God. Pero eso es lo que vale la pena. But that's what's worth it. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? Ahora, cuando eso pasa, Now, when this takes cuando place, Dios te desafía, when He challenges Él no you, te manda solo. He doesn't send you alone. Él te da sus He promesas. gives you His promises. Mire lo que dice, verso 5. Verse 5, look what it says. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No man shall be able to stand before you all the days of your life. And as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. La segunda parte del verso 6. The second part of verse Porque 6. tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que daría a ellos. Because you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give to them. Mire lo que dice el verso 9, And la look at segunda parte. Verse 9, the second part. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Do not be afraid nor dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Esas son This promesas. is a promise. Jesús le dice, Dios
Dios le dice a Josué, levántate, God tells Joshua, get up, pasa el Jordán, go over the Jordan, ve, conquista. go conquer. Pero ¿sabes una cosa? But you know something? Como estuve con Moisés, voy a estar As I contigo. was with Moses, I shall No be te with voy a you. dejar ni I will desamparar. not leave you alone. ¿Sabes una You cosa? know something? Vas a repartir You will give la tierra que yo juré a sus padres que you les will daría. give the inheritance of the land ¿Sabe that I qué promised. significa Do you eso? know what that means? Que Dios ya le había entregado la tierra, Yeah, that God had already, que ya era más que vencedor. and he was more than conquerors. Él ya había vencido He already had conquered. antes de Even levantarse. before he got up, Dios te da sus promesas. God gives you his promises. Y Él le dice, no temas, And he tells him, don't be afraid, porque yo estoy because contigo. I am with you. Yo soy el Señor que te ayuda. I am the Lord that helps you. Cuando Dios te desafía, When God challenges you, no sé por lo que estás pasando en tu vida, I don't know what you're going through in your life. no sé las cosas que estás viviendo, I don't know the things that you're going through. pero cuando Dios te desafía a decir, ya sal de allí, But when God is challenging you and telling you to get out of there, arise. es hora de crecer, It's time to grow. es hora de It's avanzar. time to advance. Eso te va a costar, That's going to cost you pero Dios something. te da sus promesas. But God gives you his Él va a estar promises contigo. that he will be with you. Hay que aferrarse a las promesas de You have to Dios. take hold of those promises. Hay promesas There are promises que Dios te la va a dar a ti, that God will give you, que en momentos that in moments de tu vida of your life, Dios te dio esas promesas God gave you that y tú te promise aferras a ellas. and you hold on to them. Pero hay otras But there's others, que están aquí en la escritura, and it's in the scripture, que las puedes buscar, that you can look que for las it, puedes encontrar. and you can find Y them. cuando encuentras una And promesa, when you find a promise, tú la haces tuya you study y te it, aferras a and you ella hold on to y them. dices, esto es lo que el Señor me ha And you dicho, say, this is what God me is voy a telling aferrar a me. esta I will promesa. hold on to this Hay una promise. promesa There is a promise en Romanos in Romans capítulo 8 verso 28 chapter 8 verse 28. que dice esto: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. It says that those who love God, all things work for those who love God. ¿Y sabe lo que yo creo? And you know what I believe? Yo amo a Dios. I love God. Yo amo a Dios. I love God. Así que sé que todo lo que pasa en mi vida, So I know that everything Dios lo va a happens in my transformar life, para bien. God will transform it for good. I believe that. It's my promise. Mi abuelita My grandmother, creció en el Evangelio she was raised in the gospel. en Argentina. En Argentina. Oh, she was from Argentina. Mi mamá fue a la iglesia de pequeña She went to church as a child con todos sus hermanos. with all her brothers. Cuando llegó a la adolescencia, When she became an adolescent, cuando se hizo joven, when she became a young se person, casó, she was married se alejaron de la iglesia. and they left the Mi church. papá no creía en Dios. My father didn't believe in Mi papá no God creía en la and iglesia. didn't want to go to church. Entonces mi mamá estuvo lejos de los caminos de Dios. So she was far from the ways of God. Claro, la semilla que había sido sembrada Now the seed that was planted estaba en ella. was still in her. Todavía recordaba versículos. She can still remember Todavía verses. recordaba a su mamá orando. She remembered her mom praying, Pero ella se había alejado de Dios. but she had got further from the ways of God. Mi abuelita oraba todos los días por sus nietos. My grandmother prayed every night for her Y por sus grandchildren hijos. and for her children. Y recuerdo que tenía 5 años And I remember she was 5 years old. I was 5 I'm years sorry, old. he was 5 years old cuando falleció mi abuela. when my grandmother died. Y estoy en el funeral de mi abuela. And I was at the funeral. Yo no entiendo, soy un niño. I don't understand. I was a Yo child. estoy compartiendo con mis tíos. I'm sharing with my uncles. Pero después me veo a mi mamá llorando. But then I see my mother crying. Y después, después de unos meses, And then after a couple of months, empezamos a ir a una iglesia. we started going to a church. Mi tía My aunt y mi mamá and my mother, tenían un vacío en su they had corazón a void in their cuando heart murió la mamá. because their mother died. Empezaron a buscar, mi tía, So my aunt began to search en brujos, in witchcraft, en curanderos, in witchcraft, en diferentes in lugares. different places. Algo que llenara y que cambiara ese vacío. Something that would fill that void. Y en un momento, And in a given moment, mi mamá le dice, my mother tells her, si mamá estuviera if viva, mom was alive, nos diría, vayan a la she iglesia. would tell us, go to church. Quiero que vayan a la iglesia. Go to church. Y fueron a la iglesia And they went to y se church. reencontraron con And Cristo. they had an encounter with God. Hoy la familia volvió al Señor. Today the family is serving Somos God. 6 hermanos. We are 6 brothers. 4 de nosotros somos pastores 4 of us are pastors por las oraciones de mi because abuela. of the prayers of my grandmother. Mi abuela
abuela no lo pudo ver en vida, My grandmother couldn't see it in life. pero Dios cumple sus promesas. But God fulfills His promises. Mi abuela se aferró a una My promesa. grandmother held on to a promise. Cree en el Señor Believe Jesucristo in God, Jesus y Christ, serás salvo tú y toda tu and your casa. household will be saved. Así que yo no sé So I don't know si tu familia es salva, if your family is pero si saved. te aferras a esa But if you promesa, hold on to that le promise, crees a Dios and you believe y God, oras, and you pray, Dios va a hacer la obra. God will do the work. No sé cómo voy de tiempo. I don't know about timing. Mire, necesitamos crecer. We need to grow. Necesitamos crecer. Necesito decir algo más antes de pasar al resto del mensaje. I need to share one more thing before continuing. A veces hay pecados, Sometimes sin. a veces hay vicios Sometimes there's addictions que atan nuestra vida, that bind our hearts, que nos mantienen oprimidos, that keep us depressed, que nos tienen allí. that keep us oppressed. Estamos queriendo caminar con Dios. And we want to walk with Estamos God. queriendo empezar a caminar con And we want to Dios. continue walking with Y viene God. ese pecado, But that sin y viene comes. ese vicio, And that addiction y nos vuelve a comes. hacer caer. And it binds us again. Pero la palabra dice But the word says que el Señor en Gálatas, that in que el Galatians Señor nos ha hecho libre that the Lord has y que set no us tenemos que free. parar That we can stand en la libertad con la que Él in nos ha hecho freedom libres. that He has given us. Yo tenía un vicio, I was in an addiction. no eran las drogas, It wasn't drugs. era cigarrillo. It was cigarettes. Puede verse como algo muy sencillo y simple, And sometimes it can look like something simple. porque tenía ese vicio por 7 años, Because I had that addiction for 7 years. nunca me quise meter en drogas, And I never wanted to go into drugs. porque sabía que si un simple cigarrillo estaba controlando y atando mi vida, Because I understood that if a simple cigarette was controlling my life, si me metía en drogas me iban a controlar más. if I got into drugs, they would control me more. Pero ¿sabe lo que hacen los vicios? But you know what addictions Ese do? vicio me hizo mentir, It made me lie. ese vicio me hizo robar, It made me steal. ese vicio me hizo estar a veces engañando a otros. That addiction made me lie to others. Aparte de que afectaba mi salud, Aside from it affecting my health, aparte de que afectaba mi vida. aside that it affected my life, Y a veces esos vicios and sometimes these addictions, nos atan. they bind us. Cuando llegué a este país When I got here to this, y me encontré con Jesucristo, I found myself with Jesus, dejé el cigarrillo and I let go of the cigarette automáticamente. automatically. Pero empecé a caminar con el Señor. But I began to walk with God, Y después de unos meses and after a couple of months, iba a las gasolineras I would go to the gas stations, y miraba cigarrillos. and I would see all the Y cigarettes, sentí una vocecita and I would hear a voice que me decía, Martín, that would say, Martin, ¿hace cuánto que no fumas? how long haven't you smoked? Proba otra vez. Just try one more. Dale. Go ahead. ¿Quién te ve? Who's going to see you? Y yo me resistía. And I would resist. A veces caminaba por la calle Sometimes I would walk the y streets, veía gente fumando. and I would see people smoking, Y hacía así. and I would inhale. Quería sentir el olor. I at least wanted to get Lo that sniff. extrañaba. I missed it. Me tomó casi un año About after a year, rechazar completamente eso. I rejected it completely. Dejar de escuchar esas voces. I stopped listening to Dejar those de querer voices. estar cerca. I stopped wanting to be near Y it. Dios me hizo completamente libre. And God set me completely free. ¿Sabe por qué le digo esto? You know why I share this? Porque van a haber vicios. Because there will be addictions. Quizás hay vicios más grandes en lo que Maybe the usted está. biggest addiction that you're in. O lo que usted conoce gente que está metida en Or you may vicios. know people in addiction. Y usted tiene que And decirles, you need to tell them. necesitas salir de esos You need vicios. to leave that No addiction. pueden controlar tu You vida. can't control your life. Necesitas encontrar la libertad en You need to Cristo find freedom y in Jesus. pararte en la libertad And con la que stand Cristo te ha in hecho libre. freedom that God has set you free. Necesitamos crecer. We need to grow. Y por eso Josué And that's why Joshua, necesitaba crecer. he needed to grow. Dios lo sabía. God knew this. Y vino y le dijo, And he went and told quiero him, que te levantes. I need you to get up. Quiero que pases este I Jordán. need you to go past the Jordan. Quiero que conquistes la tierra que yo ya te And I need prometí. you to conquer the land which I had already Hay given 3 you. obstáculos que no nos permiten avanzar. There are 3 obstacles that don't allow us to advance. Si toma nota, tome nota. If you're taking notes, take these notes. El primero es el pasado. The first is the past.
Moisés ya murió, Josué. Oh my gosh, Moses already died, Joshua. Josué fue uno de los 12 espías que apenas salieron de la tierra de Egipto, fue a ver la tierra prometida. He was one of the 12 spies that had gone out of the land to see the promised land. Y él volvió y dijo, la tierra es buena. And he came and said, the land is good. Vamos y conquistemos. Let's go conquer. Pero la gente no quiso. But the people didn't want to. Ahora está 40 años más tarde. Now 40 years later, Y quizás Josué está diciendo, and maybe Joshua is saying, pero yo ya fui but I already y yo went. ya vi lo que había. I saw what it had. Quizás otros habían dicho que habían gigantes. And others have said they were giants. Yo no sé si él estaba ya dudando, I don't know if he was doubting, pero metido en su pasado, but stuck in his past, porque Dios le tiene que decir, Moisés ya murió. because God had to remind him Moses Hay died. un nuevo tiempo. Now there's a new time coming. A veces nuestro pasado, Maybe our past. hay cosas que traen culpa, There are things that bring guilt, vergüenza, that bring shame, cosas que hiciste, things that you may have done. que cada vez que Dios te pide algo, That every time that God asks for que cada vez que something, empiezas a caminar más con Dios, that every time you begin to walk more with Him, a veces viene culpa, maybe the guilt comes, vergüenza. shame. Pero 2 de Corintios 5:17 But dice, 2 Corinthians 16:17 says de modo que si alguno está en Cristo, that if you are in Christ, nueva criatura es. you are new creation. Las cosas viejas All pasaron, the past things have died, todas son hechas and all nuevas. things are made new. Primera de Juan 1:9 1 dice, John 1:9 says, si confesamos nuestros if we pecados, confess our sins, Él es fiel y justo para He is perdonarnos just and faithful to forgive y them limpiarnos de toda and maldad. to cleanse us from all darkness. Si a veces viene culpa And if you at times feel guilt o vergüenza, eso no viene de parte or de Dios, shame, know that that doesn't come from porque Dios God. te hizo una nueva criatura. Because God made you a new Porque Dios ya te creation. perdonó. He already forgave you. Porque aún si le fallas de nuevo, Because even if you fail Him again, como dice Primera de Juan, as 1 John says, tú vienes y les pides perdón y Él es fiel y justo para perdonarte. you ask for forgiveness and He's faithful and just to forgive. Así que si viene a veces la voz de la culpa And sometimes if you hear the voice of guilt o la voz de la vergüenza, or the voice of shame, échala fuera. cast it out. Eso es del enemigo. That's from the enemy. Porque Dios te hizo libre. Because God has set you Porque free. Dios te hizo nueva He criatura. made you a new creation. A veces es el dolor o el daño. And maybe it's the pain or the damage, El dolor en tu corazón. the pain in your heart. La historia de José. Joshua's story, José Joseph's story en Egipto. in Egypt. Sus hermanos le maltrataron, His brothers mistreated him. lo quisieron matar, They wanted to kill him. lo vendieron. They sold him. Y aquí está. And here now he is. Muchos años más tarde, Many years later, él tiene autoridad y poder. he has authority and power. Tiene plata. He has money. Y vienen sus hermanos. And his brothers come. Y en vez de rechazarlos, And instead of rejecting them, los abraza, he hugs them. llora con ellos And he cries with them. y les pide perdón. And he asks forgiveness. A veces hay cosas que nos dañaron, There's maybe certain things that messed us up, que causaron dolor en nuestras vidas. that caused pain in our life. Y a veces eso nos endurece el corazón And sometimes that hardens our heart. y no nos permite avanzar. And it doesn't allow us to advance. No nos permite It crecer. doesn't allow us to grow. No nos permite que hagamos lo que Dios nos llamó a It doesn't hacer. allow us to do what God had called us to do. Pero sabe, necesitamos vencer eso. But we need to overcome that. Estaba predicando en una iglesia hace unas 2 o 3 semanas. About 2 or 3 weeks ago, I was preaching at a church. Prediqué, hice un llamado al altar. I preached and I did the altar Fue un call. llamado general. It was a general call. Solo oré. I only prayed. Pero después dije, si alguien quiere que ore por alguien en específico, venga y voy a orar. But then I said, if you need a specific prayer, I'll pray for you. Y se acercó un señor. And a man got close. Y este señor se acerca And he comes close. llorando He was crying. y me dice, estoy pasando con muchos problemas en mi familia. He was saying, I have a lot of family Me problems. estoy divorciando. I'm going through a divorce. Quiero que ores por mí. I want you to pray for Oré me. por él. I prayed for him. Lo vi muy quebrantado. And I saw him. He was very Se broken. fue. He left. Oré por otras personas. I prayed for other Y people. después viene con sus 2 hijas. And then he comes with his 2 daughters. Los 3 están llorando. The 3 are crying. De hecho, 2 están llorando. 2 of them are crying. Una está muy seria. One is very serious. Y están ahí, el hombre está llorando desconsolado. And the man is uncontrollably Los crying. pastores están con ellos. The pastors are with them. Y me piden que venga a orar. And they asked me to go pray. Y estoy allí con ellos. And I'm there with them. Y él me dice, And he tells me, yo le fallé a mis I hijas. failed my daughters. Yo las maltraté. I mistreated them. Yo he abusado de ellas. I abused them. Verbal, Verbally, físicamente. physically. No las violó, He didn't rape them, pero les pegó. but he did. Abusó muy physically. fuerte de sus He hijas. abused them physically a lot.
Una de ellas one of them, estaba mirándolo seria, she was very como que no le serious. creía absolutamente nada. As if she didn't believe anything he La said. otra lloraba The other one crying con dolor en su with pain in corazón. her heart. Y ese padre llorando And that father crying. dice: yo quiero pedirle perdón a mis hijas, And yet I wanted to ask for forgiveness to my pero quiero que daughters. ustedes estén presentes. But I want you to be present. Y él les pidió And perdón. he asked for forgiveness. Oramos por And ellos. we prayed for them. Yo no sé, I don't know. yo no sé, I don't know. yo no puedo I juzgar can't judge qué tan arrepentido estaba ese hombre o how no. repentant he was. Qué tanto él estaba verdaderamente pidiéndole perdón o no a sus How hijas. much he was truly asking for Yo forgiveness. creo que estaba arrepentido. I believe he was repentant. Sus hijas lo abrazaron. His daughters Yo, embraced yo him. creo que empezó un proceso de I sanidad. do believe a process of Pero healing sí took te place. digo But I do tell que you, cuando a veces el dolor, when the pain, cuando a veces el daño que nos han hecho when the damage has been nos done, quieren detener, wants to detain us, hay algo que nos puede sacar de there allí. is something that can take us out of there. Es perdonar It's y forgiveness ser perdonados. and be forgiven. Eso empieza procesos de That starts the sanidad process of healing que nos hacen salir. that gets us out of there. Yo necesito contar una historia más aquí. I need to count one more story. Había una pastora, There was a pastor. fueron de México a Colorado. They were from Mexico. Sus padres, Their parents, su papá, her father, las golpeaba. would abuse them, would En hit un, them. en un momento las quería matar. In a given moment, he wanted to Le kill them. sacaba la pistola y empezaba a jugar con ellas. He would take out his gun and play with their lives. Ellas, la abuelita, The grandmother, para protegerlas, to protect them, las mandó a Estados Unidos. he sent them to the United States. Se encontraron con Cristo. They had an encounter with Christ. Empezaron a crecer, se hicieron pastoras. And they became pastors. En un momento ellas me cuentan la historia In a given moment, she shares that story. y me dice: perdoné a mi papá. And she says, I forgave my Ya lo father. perdonamos. And we already Y forgave le him. dije: ¿has tratado de hablar con ellos? And he's Con él. talking with him. Y dice: sí, le llamé. And yeah, I did call him. Pero me dijo que sí, que todavía si volvíamos allá nos iba a matar. But even till then, he said that if you come back, I will kill you. El papá se murió. And the father died. Ella viajó And they traveled con muchos medios hermanos with a lot of half brothers que ni siquiera conocía who they didn't even know. en el funeral de su And padre, in their father's funeral, sabiendo que su padre nunca hizo nada por ella. not knowing that their father never did anything for them. Pero ella sí tomó la decisión de perdonar a But su they padre. take the decision to forgive their father. Compartió el evangelio con sus She medios shared hermanos the gospel with her brethren. y varios aceptaron a And Cristo. very many of them accepted Christ. El dolor y el daño The pain and the damage no nos puede detener. cannot detain you. Necesitas levantarte. You need to arise. Algo más del pasado y lo digo rapidito. One thing from the past, and I'll say it quickly. La debilidad, el cansancio, la comodidad. The comfort, the weak, the being tired. A veces estamos cómodos, Sometimes we're too comfortable, pero a veces estamos cansados. but sometimes we're tired. Decimos: ¿para qué? And we ask ourselves, why? ¿Vale la pena el esfuerzo? Is this really worth it? Ya lo he tratado antes I've tried it before, y he vuelto a lo mismo. and I've come back to the same thing. Pero a mí me gusta lo que decía Pablo But I love what Paul en said Filipenses 3, 13 y in 14. Philippians 3:13. Le voy a decir rapidito la segunda parte. I'll quickly say the second Olvidando part. ciertamente lo que queda atrás Forgetting what stays behind y extendiéndome a lo que está and adelante, extending what's forward, yo prosigo a la I meta. proceed to the mark. Pablo no se fijaba en lo que quedaba Paul atrás. didn't think about what was behind. Él se enfocaba hacia He was adelante focused on the mark. y seguía caminando And hacia he would adelante. continue walking forward. Hermanos, sigan adelante. Brethren, continue Iglesia forward. Raíces, sigan Church adelante. Raíces, church, come Iglesia, forward. levántese y Get sigan up and adelante. go forward. Hay que dejar el pasado y You need mirar to hacia adelante let the past go and go en forward todo lo que Dios in tiene. everything that God has. En la comodidad, In comfort, muchas veces nos quedamos allí. we stay stuck there. Hay algo que yo hice cuando me convertí. There's something that I did when I gave my life to the Cuando yo Lord. vine a Cristo, When I came to Christ, yo quería comerme la Biblia. I wanted to eat the Bible. Yo quería hablarles a todo el mundo I del wanted to Señor. speak to everyone about Yo God. quería estar en cada servicio, cada evento, cada cosa. Yo quería estar allí. I wanted to be in every service, every event. I wanted to be there. Y empecé a crecer. And I began to grow. Empecé a servir. And I began to become a Si leader. no están sirviendo en la iglesia, If you're not serving in church, empieza a decirle: pastor, ¿en qué podemos servir? say, Pastor, and where can I serve you? Empieza a desarrollarse. Begin to develop. Porque mientras servimos Because as we serve, y cuando servimos a otros, and we serve others, crecemos. we grow.
Así que necesitamos crecer, That's why we need to grow. servir al We Señor. need to serve the Lord. Yo quería servir en lo que I sea. wanted to serve in everything. No importaba en lo que It fuera. didn't matter what it was. Comencé limpiando baños. I began cleaning bathrooms. Después grababa el mensaje en cassettes. No sé si se acuerdan de los cassettes. I would record the messages in cassettes for those that don't remember. Yo los vendía en la librería. I would get them in the library. Un día frustrado. And one day I was frustrated. ¿Qué hago acá en la librería? And what am I doing in this library? Esto no es ministerio. This is not ministry. Ministerios son los que cantan, los que my predican, gosh. los que evangelizan. Ministry is only those ¿Qué that hago sing acá and solo preach. con el What cassette am I doing here just with a cassette y vendiendo algunas Biblias? and reading a Bible? Pero venían hermanos que salían del servicio But for some brothers that came out of church, y había siempre una hermana que me compraba el cassette todos los domingos. and there was a lady that would buy him something every week, Era de Guatemala. and she was from Guatemala. Y ese día, And that day, frustrado, I was frustrated. quejándome, I was complaining. cansado, I was tired. viene la hermana. The lady comes. Hermanito Martín, Brother Martin, le tengo una I noticia. got good news. Todos los domingos les compro el cassette Every Sunday I buy you a y yo cassette, se lo mando a mi familia en and I Guatemala. sent it to my family in Y Guatemala. estaban todos reunidos hace 2 And semanas they were all together 2 porque weeks había ago. una gran Because there was celebración. a great Y celebration. escuchando el And they mensaje, were listening to the message. la familia aceptó a And Cristo. the family accepted Christ. Ese día That day, yo dije, I said, no importa lo que it haga, doesn't matter what I do. todo sirve Everything is para worth extender it el reino to de Dios. extend the kingdom of God. Y me hice una promesa. And I made myself a promise. Cada 6 meses Every 6 months, yo reflexionaba en mi vida. I would reflect on my life. Y si no había crecido, And if I saw no growth, si mi vida estaba en el mismo lugar, if my life was in the same place, si estaba en el mismo lugar, if it was in the same place, era tiempo de hacer algo diferente. it was time to do something Era different. tiempo de levantarme. It was time to get up. Era tiempo de cambiar algo en mi It vida, was time to shift something mis in my ritmos. life, in my rhythm, porque no me puedo quedar allí. because I can't stay there. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Ya casi termino. Le I'm prometo. almost done, I promise. Hay algo más que nos detiene There's something else that detains us, y es el temor. and it's fear. Josué 1:9. Joshua 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Have I not commanded you, be strong and of good courage? Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. No hay que tener temor. You don't have to be fearful. ¿Sabe? Si Dios le tuvo que decir a Josué no temas, If God had to tell Joshua, don't fear, es porque había temor en la vida de Josué. it's because he had fear. It's good. El temor es bueno. Fear is good. Por algo Dios lo creó. God created it for something. El temor Fear, te da una señal de alerta. it gives you an alert. Hay que tener cuidado. You have to be careful. El problema está The problem is cuando el temor when fear, se apodera de nosotros. it empowers us. Se apodera, viene It takes control of us. y nos ata, And it binds y us. nos detiene, And it detains y us. nos paraliza. And it paralyzes No us. podemos dejar que el temor nos We paralice. cannot allow that to happen. No podemos dejar. We cannot allow. Necesitamos avanzar. We need to advance. Mire, yo recuerdo un tiempo en Estados Unidos I remember a time in the United States que la pasamos muy mal como familia. that we were going through a hard time as a family. Perdimos todo. We lost everything. Habíamos vivido en casas muy lindas. We had lived in very nice homes. Habíamos tenido trabajos. We had jobs. Teníamos todas las cosas. We had all the good things. Perdimos todo. We lost it all. Fuimos a una casita pequeña, We went to a small home, una casa móvil. a mobile house. Y ahí estábamos con mis hijos, los 3 eran chiquitos. And we were there with our small children, Y no teníamos plata. and we didn't have money. Recibíamos asistencia del gobierno por unos meses. We were on public assistance, Y recibíamos comida, and we would receive food, y recibíamos medicina y muchas cosas. and they would give us many things.
Y empecé a trabajar. And I began to work. Y había momentos And there were moments que no había, lo poco que teníamos from the little that we had. era para pañales It was just for Pampers o para pagar el teléfono or to pay for the phone o para pagar el seguro del auto. or to pay the Porque car teníamos que insurance. todavía ir a trabajar o Because hacer we cosas. still had to work and do things. Y había que decidir And we had to qué decide, hacíamos. what do we do? Pero Dios siempre fue fiel. But God was always faithful. Nunca nos faltó nada. He never let us go. Siempre nos levantó. He would always lift us up. Pero teníamos temor But we were fearful en esa temporada. in that season. Y dijimos, no nos podemos quedar con este temor aquí atorado. And I said, we can't stay stuck in this Dios nos fear. puede sacar de esta He situación. needs to get us out of this Dios nos puede situation. levantar. He can lift us up. Y empezamos a caminar And we began to y walk. empezamos a And levantarnos. we began to get up. No dejes que la situación en la que estás, Do not allow the no situation you're dejes in que lo que esté pasando en tu vida to dictate what's happening in your life, genere temores to have fear que te dejen allí. that leave you stuck there. Dios nos volvió a prosperar. God prospered Dios nos us. volvió a levantar. He lifted us up Porque Dios es bueno. because God is good. Voy a cerrar con esto. And I'll close with this. Si quiere, póngase de pie. And you can get up on your feet. Yo le animaría a que usted cambie. Yo le animaría a que usted cambie. I would animate you to change. I would encourage you to change. El miedo a sufrir Fear of suffering por la oportunidad de gozar. for opportunities. Por la oportunidad de gozar. Or for an opportunity to be joyful. El miedo a perder The fear of losing por la oportunidad de ganar. for the opportunity to gain. El miedo a fracasar The fear of failure por la valentía a conquistar. for the courage to conquer. El miedo a dejar las bendiciones The fear of letting go of blessings por no dar. because of not giving. Y por sabiendo que si damos vamos a recibir. Because you know if we give, we shall receive. Que perdamos el temor a morir That we may lose this fear of dying por la bendición de vivir. for the blessing of life. Yo le voy a decir algo, hermanos. I'm going to say something, brothers. Hoy Dios te dice levántate. The Lord is telling you today to get up. Hoy te dice no te conformes. He says, don't be comfortable. No te quedes en donde estás. Don't stay where you are. Si todavía hay pecados o vicios o ataduras, If there are binding or sin in your life, cierra tus ojos conmigo. close your eyes with me. Si todavía hay ataduras, pecados o cosas If there are still things binding you or sin or things que te detienen, that detain you, dile hoy basta. say today enough. A ese pecado le digo basta. Say enough. A esa atadura le digo To basta. that binding, say enough. A ese vicio le digo To that basta. addiction, say enough. Si hay dolor en tu If corazón, there's pain in your heart, si hay cosas que te han detenido if there are por tu things that pasado, have detained you because of your past, si hay culpa o vergüenza, if there's guilt or shame, hoy dice Señor, say, Lord, ven a mi come corazón, to my heart. haz una obra completa, Do a complete work. haz una transformación, Make a transformation. trae sanidad, Bring healing. trae confianza Bring confidence para seguir adelante. to continue forward. Si han habido temores If there have been some fears que has reconocido en tu vida, that you have recognized in your lo que el life, Señor te está diciendo what hoy, God is telling you today, no dejes que el temor te don't detenga. allow the fear to detain you. Avanza, Advance. porque yo estoy Because contigo, I am with porque you. yo no te Because dejo, I have not left you. porque yo soy tu Because Dios. I am your God. Levanta